तुम चरण कमल तले शतकोटी प्रणाम मणिमा आउ मुझे एत कथा कि कहबी एथर आसतु आम समस्ते शुणा श्रीमद् भगवत गीता 17 अध्याय 26 श्लोक। रुचु न रुचु खाओ पिता बुझ न बुझ पढ़ गीता। तेबे 17 अध्याय 26 श्लोक आसतु अवगत हवा कौन रही। सप्तदश अध्याय 27 श्लोक 24-25 श्लोक आमे ओम ओ तत् यही शब्दर व्याख्या श्रवण करुथिले। आ महाप्रभु ओम आउ तत् शब्दर व्याख्या कर सारिकी ए दुईटी श्लोक 5 प्रकार सत शब्दर व्याख्या करुछंती। एबे 26 और 27 ए दुईटा श्लोक सतर 5 प्रकार व्याख्या ओम तत्सत। तेणु ये जो ओम तत्सत 26 श्लोक आ 27 श्लोक 5 प्रकार व्याख्या से कहते। प्रथम आम 26 श्लोक देखा कारण ये बड़ सुंदर भाव में आम टीवी परदार आप देखुंट कौन रही। सद्भावे साधुभावे च सदिते तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छद्दः पार्थयुज्यते। प्रशस्ते कर्मणि तथा। हे पार्थ भगवान कहते हे पार्थ। ये महाप्रभुंकर गोटे बढ़िया सुंदर नाम कारण श्रद्धात्रय विभाग जोग ना ये श्रद्धात्रय विभाग जोगरे महाप्रभुंकर श्रद्धा बड़ी पुणी श्रद्धारे से जहाँ कहते श्रद्धारे कहते कारण श्रद्धा न थाई अंतर्गते फल न फले कदाचित ये श्रद्धा। तेणु से कहते हे पार्थ परमात्मा सत नाम ये प्रत्येक सत्तारे एवं श्रेष्ठ भाव में प्रयोग करा जाए तथा प्रशंसनीय कार्य मध्य सत शब्द व्यवहार करा जाए। केमिति सद्भावे परमात्मा अछंती एई रूपे परमात्मा सत्ता बा अस्तित्व ए सत्तार नाम सद्भाव। सेई परमात्मा सगुण निर्गुण साकार निराकार इत्यादि जेते रूप रही एवं सगुण साकार रूप रे मध्य तांकर नाम गुड़िए विष्णु राम कृष्ण शिव शक्ति गणेश सूर्य एमती सब अनेक प्रकार व्यवहार रही। जेते व्यवहार रही से सबु सद्भाव शब्दर अंतर्गत सद्भावे। ठीक सेमिति समस्त देश काल वस्तु इत्यादि रे भाव रूप रे विद्यमान परमात्मा जेते भी रूप अच्छी नाम लीला रही से सबु मध्य सद्भावर अंतर्गत। तापर कौन कहले साधु भावे च साधु भावे सद्भावे साधु भावे च सदित्येत प्रयुज्यते। साधु भावे परमात्मा प्राप्ति निमित्त विभिन्न संप्रदाय रे पृथक पृथक जेते साधना प्रणाली कहा जाइछि एवं साधक मानक हृदय रे जो दया क्षमा इत्यादि श्रेष्ठ उत्तम भाव रही से सबु साधु भावर अंतर्गत। तेणु करी साधु को कहा जाए साधु जे मलय पवन काष्ठ को करंती चंदन। तापर कौन कहले सदित्ये तत् प्रयुज्यते सत्तारे और श्रेष्ठत्व रे सत शब्द प्रयोग करा जाए अर्थात जो परमात्मा सर्वदा विद्यमान जहां कठारे केबे लेश मात्र न्यूनता अभाव नाही सेही परमात्मा को पाई एवं तांकु पाइबा को उद्दिष्ट दैवी संपत्तिर सत्य क्षमा उदारता त्याग इत्यादि श्रेष्ठ गुण पाई सत शब्द प्रयोग करा जाए। जेमिति सत्तत्व सद्गुण सद्भाव इत्यादि इत्यादि। पुणी तलधारे कौन लिखिले प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थयुज्यते। परमात्मा प्राप्ति पाई विभिन्न संप्रदाय रे पृथक भाव में जेते प्रकार साधना कहा जाइछि विभिन्न संप्रदाय अछंती हमर जेमति कि विशेष भाव में 49 संप्रदाय देखा दिए। सेथिरे क्रिया रूप रे
ଯେତେକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଚରଣ ରହିଛି ସେ ସବୁ ପ୍ରଶସ୍ତେ କର୍ମଣି ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତାପରେ ସେମିତି ଶାସ୍ତ୍ରବିଧି ଅନୁସାରେ ଯଜ୍ଞୋପବୀତ, ବିବାହାଦି ସଂସ୍କାର, ଅନ୍ନଦାନ, ଭୂମିଦାନ, ନିର୍ମାଣ, ଧର୍ମଶାଳା ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ପ୍ରଶସ୍ତେ କର୍ମଣି କଥା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଥିରେ ପ୍ରଶସ୍ତେ କର୍ମଣିର ଏସବୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଆଉ ଏସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଚରଣ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମରେ ସତ୍ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। କେମିତି? ସଦାଚାର, ସତ୍କର୍ମ, ସତ୍ ସେବା, ସତ୍ ବ୍ୟବହାର ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ନିର୍ଯାସରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଥିରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା, ସତ୍ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଅସତ୍ ଅଜ୍ଞାନରୁ ଜାତ ନାମ ରୂପାତ୍ମକ ବିଶ୍ୱର ସତ୍ତା ଲୋପ ପାଏ। ସତ୍ ଦ୍ୱାରା ଅସତର ଲୋପ ପାଇଯାଏ। ଯେମିତି ସତ୍ କେବେ ସ୍ଥିତି ହରାଏ ନାହିଁ, ଅସତର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଅସତର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହେ ନାହିଁ, ସତ୍ କେବେ ତାର ସ୍ଥିତି ହରାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସତ୍ ବା ନିଷ୍କଳଙ୍କ ସତ୍ୱର ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି କାଳରେ, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ର ବା ସ୍ଥାନରେ ଯିଏ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ତ୍ୟାଗ କରେ ନା, ସେ ହିଁ ହେଉଛି ସତ୍। ଏହା ଅଖଣ୍ଡ ମହାପ୍ରଭୁ ସଦାବେଳେ। ତେଣୁ ଯେମିତି ଦୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ମାତ୍ରକେ ଅନିତ୍ୟ, ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବାହ୍ୟ ଲୀଳା ଏସବୁ ଅନିତ୍ୟ। ଅତଏବ ଏ ଅସତ୍ ବୋଲି ଏଇ ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ୟା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବାତ୍ମକ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପାକାର ହେଇ ସମସ୍ତ କର୍ମ ସମାନ ହୋଇ ଉଠେ ଏବଂ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିନ୍ନତା ହିଁ ଦେଖାଦିଏ। ଏଣୁ ଓଙ୍କାର ଓ ତତ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କର୍ମ ବ୍ରହ୍ମାକାର ହେଇଯାଏ, ସେଇ କର୍ମ ସଦ୍-ରୂପୀ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ସତ୍ ଶବ୍ଦର ଉପଯୋଗକୁ ତୁମେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାଙ୍କ 17 ଅଧ୍ୟାୟ 26 ଶ୍ଲୋକ। ଆଗାମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ 27 ଶ୍ଲୋକ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ଏଥର ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗ କରିବା। ତାପରେ ଆସିବା ଆମେ